हमको हता कुछ नहीं करी तुम्हारे लगे हुए करो हमने तो कबूल करो हमने तो बंद कर हजार कुछ पागल काम दुनिया है भाई मेरे को जो कि नहीं तुम्हारे लोग मतलब बिगड़ गया हम लोग योग का जोड़ को ये बात की बाबू हमने पूरे दुनिया को तो खुद दो तुम्हारे लोग मतलब दुनिया अरे कुछ मेरे बाबा होगा तुम्हारे लोग मतलब दुनिया दस मत करिए मारो के बाबा होगा तुम्हारे लोग मतलब दुनिया एक मरता हो गुने हमने गुने इनको खेल रहे तुम गुने जो मैं तेरे काम करता हूँ इन मरमारी को कर पता करेगा तेरे हमने नबी है जो ऐसी उम्र में हमने नबी है जो ऐसी उम्र हमने नबी के रूप में ईमान रखी हमने नबी के जरिए देखते रहने को बोलना जहाँ पे तेरा में सुनाम नबी सुनत तेरा अच्छे से ये देखा नहीं क्या हमने ऐसे नबी हमने नबी सुनाम करो एक बार मोहम्मद है हमने कहा कोई बोलने वाला होगा नबी है ऐसी मोहम्मद हमने पता सभी सुनी घर को दूर करो आज अपना आइए तो मरवा सुनी हमने जो लेकर बने थे हमने सुना कोशिश बनाई है आइए तो मरवा सुनी हमने नबी खाया दियो हमने जो ये नबी सुने कैसे करने का काम है हमने मोहन हमने मनुष्य को हमने कैसे हमने हाजिर कई समझवा की अपने मोदी से अवसर करो लाख लाख पूरी शुरू से चला मदीना से आगे नबी सब को बोलते हैं और वो का अंदर जवाब तो मेरे मौसम में ये करिए मैं समझ नहीं लगी वाला भी मुस्तकबिल पर मुझे
خدا وسیلة من دور بریاد ہے جب ان کو رکھی مشکلات اور مشکلات تمام دور بریاد دور بریاد ہے بہت مشکلات میں ہم لگے ہیں ایسے تو ایک مقاصد دور میں دینا پڑेगा تمام دور بریاد دور بریاد اپنا ایک مقاصد کے پورا کیا ہے اور یہ تو بہت ہمارے ملک کو میرے خبر ہوئی رحمت اللہ کا ہمارے ملک کو میرے خبر ہوئی کہ دفتر میں پیدا ہو گیا الله ينزل خير من تستعجل القرار هي نزل وضع مصيبة وجود اليدين هي نزل مشكلة في حفظ اليدين هي نزل حفظ هيك مقاصد وقرام اليدين هي نزل بالجابرين كالجميع حياة الشيء ونسيس كالمرور كان يتنجيه يزوكي أطمع حكام السمراء والمرور كان يتنجيه مصيبة كبير لما رزال تجيب جيا جيا تنجيه حياتي التوفيق هي نزل تمام مشكلة من القدر الجميع رحمة الجريم الشعب أيضا ما إذا نقول إسلام كله تفكروا مدرب بشين كرنيا ثم دربار اليوم نزول كله الله يجزيك lui أمر الموت كذا إذا جاء أمر الموت أنا كذا كذا ترى إسلام كله يقول لك هذا النبي النبي الصالح هذا ترى المسلم المدارس امتحان الإنسانية كله قالوا لك إذا قلنا هذا وصلوا وهذا هذا جميل هذا طريقة الله سبحانه وتعالى في السماء ودول جالسوا بالكن كلهم ثم أقول ما ربي وأنا أنتم خلنا ليش ثم ما يحطني ثم ما يحطني وهي كان الجماعة يقول كان النقاط أربعة قريبا حتى حسنا بنية نبي سنة العلوم والجربانية جري كان الجريء نبي الدين نصفه كذا نبي الدين رأينا كان الجريء دنيا من جنسي سرطان هل هذا الشيء كله إذا أنا كم تجين كرسي وهذا هل هذا الشيء كله إذا أنا كم تجين وهذا هل هذا الشيء كله إذا أنا كم تجين بقية بنية هل هذا الشيء كله إذا أنا ما يمكن كسي يوم البنية کوئی دارو رماؤنا کوئی عزیز ہوگا جس کو بنائی ہے قانون ہمیں غبی اور مجاہین بنائی ہے ہمیں ریلیکشن کرے ہمیں ریموویٹ کرتے بولے کریں ہمیں جس کو بنائی ہے نبی اور رہے اور نبی اور رحمہ کے خلاف ہم کرو کرے تو جنگر بنائی ہے نبی جس کو مطر رنگے کرے رنگین برسے ہے جو بھی اسکول کو جو بچہ ہے مدر کر بچہ ہے نبی جس کو مطر رنگے رنگے ہوتے ہیں نبی جنہوں نے کسی بڑے عمل کروا کرے تو کرے دنیا آخر التدمير وقيا دعوة إسلام على الأسلام أي رسمة الله جميع إسلام مسلمان أقوى جنة مدونة بلند بريئة مسلمان أقوى رسول قرب الله جرى كل الشريف كرى يقول رسول أقوى الله بابي مسجد مني يا خبر هذا الطريق ولا المقاطعة إسلام مسلمان أقول لا تلزمون في فرمعه مسلمان أقول خطوه فرمعه مسلمان أقول الإسلام فرمعه جرد التفكير يقول فرمعه أم لا فرمعه خطوه فرمعه كما يقول الإسلام فرمعه أي أكرم المسلمين أمر حفظ من يجب قريب رمى الله أمر المعنى يقول كم قريب رمى الله أمر ثم المفهوم يقول كم قريب رمى الله ثم المفهوم يقول أمر جوائز كم قريب رمى الله ثم نبري إيمانا نرقلون ثم الحبيب نبري إيمانا أمر جميع المجلة تفكي الله ثم يجب ثم الله وزرقيا يوت مرسونا بلغة يخلص كما رحمة الدنيا يوت مرحمة الله كما رحمة فيها ثم يأمر يمالا نصبرون أمر دعاء من قبول قرر الله كما رحمة الله كما وزرقيا ثم يقول الله تفكي جاسوية ثم وزرقيا يوم نقول كل ما يعودي فما خليه في الدنيا شيء يوم في رمضان ثم السلام إذا الإنسان سلم تفسير برايته أي تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرواية قبول الله جل وعلا ثم بعد تفسير أمر الهدى الهدى يسمى قبل الرواية الله ثم القرآن يقول الرمضان أمر يسمى رمضان بريئة كما محمد قرآن فاصل رمضان بريئة الله فنظر قرآن فاصل مطلب قرآن فاصل تفسير وتفسير ثم يقول بريئة أمر حرية بالله هذا كله أمر جوات من قبل مكان الله
عبد الوهاب حتى تقبل قراره أي رقم الواحد يحدد تعديل وكروجه बहुत बात मंदा हो गया तो बहुत बात मुंह पे हो गया तो बहुत चाकरी न हो गया तो अल्लाह उधर जवान का सजा उधर रात का सजा तुम्हारी रहमत से सजा अल्लाह करो अब तुम अपना दुआ कबूल करो यही मस्जिद में भगवान पाक मतलब यही चावल को पूरा तो अब मेरी पांच लोगों के एक करके अब दुआ में तो आमीन कर सकता है अपन जनाबी दुआ कर सके अपनी अंदर दुआ कबूल करो अल्लाह अपना पूरा निकाल के उसी का भैया तुम एक बार बड़े भी नहीं किया नहीं एक बार बड़े भी कॉल करो उसी का अपने अंदर दुआ कबूल करो आइए हमरे मुल्क में खाता कोई तुम्हारे पूरा निकाल पास लगाऊंगा तुम्हारे पूरा निकाल पास लगाऊंगा पूरा निकाल करो उसी का भैया तुम्हारे घर में भी खा दिया तुम यहाँ पर दुआ कबूल करो कभी भी अपना कर करो जो तो बताइए कि कोई करना अपने आप को हमको तमाम बताइए कि कोई है तुम जो तो बुराई करने का देखिए अपने आप में हमको तमाम बुराई करने का देखिए बात करो अल्लाह या मौलाना खैर मा जाल कभी हो आप जो तो नबी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسجد اليك يا مولانا قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتبعثنا من الطاغة وهجومنا على المخالفات فإن المصطفى إليه أنت تتنزل على أعدائنا وأنفسنا نفسنا وعلى ذنبنا نتبتل فيه كذلك كذا تكلنا إلى بيتك يا ربنا وإلى جناح رسولك صلى الله عليه وسلم ننتبه فلا تواجهنا وبطاعتك نقف فلا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وإياك نسأل فلا تخيبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بالجد الذي آمن ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا رب